si Sir Rob. Sa ato sa mga viewers sa dong nating FB page, salamat kayo sa inyong pagsunod. Do bago pa lang kita nag-live stream ning atong radio program o nang hinaot si Sir Rob nga as much as possible aduna tay daghan nga mga live edition ning atong ikaw o si Sir Rob. Apan salamat sa Ginoo kay niining week medyo bakante si Sir Rob sa Tuesday o Wednesday do gahapon ako'y travel. And then, maybe for the next 2 weeks na pod, masunod din ang programa ni nga ikaw o si Sir Rob, pinaagi sa iyang recorded segment nga gihimo na daan. Aron, kabong usab nga mga kaigsunan nga naminaw karon sa ato ang FM Radio 97.9 din sa Nong Lading Broadcasting Services, kadunay gayon nga makakuha og mga pagtulunan, mga tips, mga panghunahuna, mga butang nga makatabang ninyo diha sa inyong pakigdugtong sa itong isikataw, diha sa pagbaton og may pamatasan aron makabaton kita og makahuluganong kinabuhi. Kay ang makahuluganon magud nga kinabuhi kada bang maayo ang imong gawi, maayo imong paglantaw, maayo imong pagbati, maayo pagunahuna og ang imong konsensya. As long nga imong gibuhat unsa ang makaayo sa tanan ug wala ka intensyon nga magbuhat og dautan, usa kada ka makahuluganong kinabuhi mga kaigsuunan. Ako gi-greet ang akong mga friends and relatives sa Tangub City. Ang akong mga relatives di sa among farm sa Bagaboyboy nakaroon sa Tangub, naminaw sila akong mga uncle, auntie. Salamat kayo sa inyong support sa inyong pagumangkon. Actually mga friends kining atong gihimo karon nga radio program, it's also an avenue for distressing para nako kay tungod sa kabisi, daghang mga gunahuna, daghang mga commitments, and once nga ako pod makashare sa mga mensahe, sa mga insights, sa mga experiences nako, mga testimonies, sa wisdom nga gikan sa Ginoo, gikan sa nakalain ako mga lakaw, gikan sa lain ako mga encounter sa daghang mga tao, malipay jud ko makabaton ko og joy sa akong kasing-kasing, at least naka-impart ko sa inyo og nakahatag og mga enlightenment o lamdag sa unahunang kasing-kasing taliwala sa kadaghan nga mga buluhaton nga gipiyal sa Ginoo nga ni kanako. Nagpasalamat jud ko sa Ginoo ani nga opportunity nga gigamit ang Nong Lading Broadcasting Services nga mabalik sa kahanginan ang programang Ikaw o si Sir Rob, ug nagtuo ko nga daghan kaayo ta og mga friends nga nagasunod sa Nong Lading FB page o sa radyo. Natoy time nga nagbiyahe ko sa usa ka province ug ako nakita nga daghan kaayo ang mga nagsunod sa atong programa. Not only this program but all the programs, and particularly the FM radio station 97.9 of the Nong Lading Broadcasting Services. So pinaagi di ana, daghang salamat kaayo kay kana naghatag namong dugang inspirasyon, dugang kalipay, dugang pagyud namo nga kadasig nga amo gayud nga buhaton ang among best, dili lamang para makahimot mo, but most importantly para mahimaya ang Ginoo. Mao man jud na siya ang maghatag natong meaning sa atong kinabuhi. By the way mga friends, last Tuesday sa atong live edition, atong gihisgutan ang mga tips on how to take risk positively. Kani bang mga risgo, mga peligroso nga mga butang, ato kini nga gi-tackle sa ato ang radio program sa atong Tuesday live edition alang sa atong mga viewers sa Nong Lading FB page ug sa nagasunod sa atong 97.9 FM radio. Unsa kining mga butang o mga pamaagi nga makalikay ta sa mga dili maayo nga mga nga risk or peligro or mga delikado nga sitwasyon sa atong kinabuhi. And karon ato maning gi-post sa ato ang social media sa Facebook, ato daw sab karon nga hisgutan mga friends unsa ang mga manifestations or kidaiya timailhan sa mga tao nga toxic. May mitatag toxic. Di ko ganahan ining tawhana kay toxic kaayo. May tag toxic o sa pagkaon pa na or sa mainom pa na siya, dili siya pwede natong gamiton kay makahilo. Madaot ta. Dili siya maayo og epekto sa atong kaugalingon og sa atong lawas. Kining toxic
makadaot ni siya sa tibuok aspeto sa atong kinabuhi. Dili lamang ang atong social aspect, but also emotional, mental, personal, moral, and spiritual. Kay mao man ni ang mga tawo nga dili kahibalo mo pahaom, mo pahiluna, mo pahimutang sa saktong kahimtang sa kinabuhi. Kundili ila lamang gipatigbabaw ang ilang mga garbo, ang ilang kahakog, ang ilang attention para silang kaugalingon. It's all about them. It's about ourselves. It's about I. Di ba kada bitong I? Ako ang naghugas, ako ang ako ang naglimpyo, ako ang pinakamaayo nga classmate, ako ang pinaka bright sa klase. Kanang ninana nga thinking it's not really positive. Tungod kay self-centered manggod siya, friends. Self-centered siya mga kaigsuunan pag may kag ay. Kung dili tungod dako, dili na siya mahitabo. Kung wala ko ni hatag ana ka suggestion, ambot lang kung ma-realize na siya nga nindot nga activity. Kung dili tungod dako, dili gyud ni manganhin akong mga kauban. Kung dili tungod sa akong tabang, dili gyud ni mahitabo ni siya nga event. Ana ba? It's all about I. But we have to remember, my dear friends, that life is not about I, but it's about how you glorify God in what you do. So when we glorify God, wala tayo labot, ana. Kanabito mingong kag, congratulations ha, kaya nakapasar ka sa imong board exam. I mean, kag, to God be the glory. Oh. Bisan pag dili ka i-recognize nga nakapasar ka, ang importante, ang Ginoo yun ang atong i-recognize. Ang atong mahimaya, mapasidunggan. Tungod kay, gigamit lamang ang atong kahibalo, ang atong katakos, ang atong pagkatao, ang atong kinabuhi, ang atong pagpadingkamot sa Ginoo, aron matuman ang iyang mga maayong plano o katuyuan nganhi sa ato ang mga kinabuhi. Mao na nga, every time we succeed in life, we always say, glory to God. Ang uban kay, glory to God, pero kung dili bitaw mo siya i-congratulate, masuko, mulisga kag ilog. Nabitaw ko i-lecture one time mga friends sa usa ka personal development workshop nga akong gihimo sa usa ka university. O nanghatawa ang mga participants kaya akong giingnan nga kay balo ba mo kung unsay timailhan sa mga tawo nga dili sila malipayon, dili sila secure, dili sila tinuod nga na-enjoy sa usa ka event. Kana bang naay mga inggit sa ilang kasing-kasing, naay mga kasuko, naay mga kasina. Pag mulis nga kang ilong, nga imong gi-appreciate ang usa ka tawo din kanang tawhana mulis nga lagkalit ang ilong. But pasabot ana na kinahanglan po na siyang i-appreciate nimo mo nang lisgang na ang ilong. Pero tila katawa ko. Is it true, sir? Yes, because I experienced that before when I did not learn first how to control myself. Nahitabo na siya mga igsuon nga nilisgang ang akong ilong tungod kay wala ko na recognize, wala gi-honor ang akong gibuhat. Diana man ko sa una when I was chairperson of the student government during my college days sa usa ka university. Pag dili gani ma-recognize ang akong projects, ang activities nga gihimo, mosulog di ko dito sa publication office kay ganong wala man nagibutang dito sa inyong newsletter. Dapat unta ibutang dito kay ako mao nag-organize ana. So I was so self-centered, I was too focused on myself that I realized that it was not so good. Kay ang ako ramang kaugalingon, ang akong gi-honor o dalimtan nako galabaw sa tanan, ang Ginoo di ay ang dapat natong pasidunggan sa tanan natong pagpaningkamot, sa tanan natong mga maayong nahitabo sa kinabuhi, mga kalambuan. We have to thank God and honor Him most importantly. Labaw sa tanan natong mga gibuhat, labaw sa tanan natong gihimo o mga kalampusan nga naabot sa atong kinabuhi. Okay, sa atong pagbalik, after sa atong mga commercials, mga friends, atong hisgutan na dayon kung unsa ni toxic people and who are the toxic people around us. So, kini si Sir Rob, naminaw mo sa itong programang Ikaw o si Sir Rob dito sa Nonglading FM Radio 97.9 of the Nonglading Broadcasting Services. Power Camp Pro Bio Capsule alang sa mga gihapon
Low Bio Capsule. Unang-una ang Gampayans. Dugay mo ng diangkos na perapian. Power 10 Low Bio Capsule. Buhatan ka magsiksay mo panglawas. Power 10 Low Bio Capsule. Sa mga kihambin nga sakit ug mga dugay ng paglakian, may masaligan ka higala. Power 10 Capsule, paginghawaon ka. Walay kalisod, mubalik na imong gana. Ang Power 10 Low Bio Capsule na ang gamita. Dili ka maluya. Power 10, Power 10, Power 10 Low Bio Capsule na ta. Power 10 Low Bio Capsule. Alang sa mga ihambing palapian. Tupa sa Power 10 Low Bio Capsule. Unang-una ang Gampayans. Dugay mo ng diangkos na perapian. Power 10 Low Bio Capsule. Buhatan ka magsiksay mo panglawas. Power 10 Low Bio Capsule. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Francisca lahoy-lahoy sa bagong maslog. Kung sa may testimony sa atong products, ma'am. Nindot yun siya, tanang product mo mula tilawan, di na nako ng mading salamat, di ka ng mading kay. Wala na ko'y dibati, dili ako kapoy, anak maglilok-lihok ko, wala na, dili ito luya, tanawon. Mo anak dahil ng uban ay absik, lagi ka dahil amsing, bisag ito nakahapit niya, nasok niya, panang umagad, nading niya, dugan, di siya binhawad, lantag siya, ito inom, dali na siya naulian, nindot yun siya. Ang akong bana, dali, gisakitan ang hawak, ito mag-ali-agay. Ako di pa ino magpawitin, gaplasan na itong mga lading. Nindot yun siya ng lading gamiton muna, mag-ambo dito sa ginoo ng lading nga. Kanang imong mga tambal, mga product, hindi dyan na mawala. Kung di na among gimintin karon. Ah, nga, suki na ko, dili na inakuyapan, dili nga nag-gurug-gurug, gitugnaw, ako di pa inom, inaangkoy ako. Diya dayon ng lading, wala na gid siya ni turog, wala na siya ka na ang nagitasigan. Anak gud siya, daghan salamat dahil kung pagpalit lang di sa kapad, pagpalit. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Karong panahon na delikado nga kita mataptan sa COVID-19 nga nagabago-bago ang variants apan makahatag lang gihapon og peligro sa atong kalawasan. Mao ka nang angayan nga pakusgan ang depensa sa lawas. Tumar na karon sa Just C Vitamins. Just C Vitamins. Ang Just C Vitamins adunay sodium ascorbate, vitamina C kini nga labing gikinahanglan nato aron kining atong lawas adunay insaktong proteksyon batok sa mga balatian. Ug aduna pa kini zinc nga makatabang sa mga age-related diseases, mga hubag-hubag ug inflammation. Makatabang usab kini sa pagpakusog sa immune system. Ang Just C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins dili makapaaslom sa imong tiyan. Busa, kung gusto nimong himsog nga panglawas ug luwas nga lawas sa balatian, pagtumar na kada adlaw sa vitamina C ug zinc nga naa karon sa Just C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Just C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Makapalikon sa kalawasan, makatabang pa batok sa balatian. Just C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tanan. Aniya na karon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay ug chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, maka-prevent sa diabetes, maka-regulate sa blood pressure, makatabang pa kini sa atong atay ug kidneys, plus makahatag pa kini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, turong herbal, all natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Balik kita sa atong programang Ikaw og si Sir Rob. Una sa tanan mga friends, atong hinumduman nga ang mga tao nga makonsider nato nga toxic sa atong kinabuhi are facing behavioral crisis and struggles. Tungod kay ninana ang klase sa ilang mga linhukan, reaction, ang ilang pakidugtong sa tao, adunay mga nakapaluyuan na nga mga rason nganong ninana sila. It's either giagi sila nga gidawdaog, gipasakitan,
gimolestya, naa sila'y mga kabugaton in the past, kailang na bantayan, giabusaran ang ilang pagkatao. Mao ni ang mga tao nga kulang og importansya nga gihatag sa ilang pamilya, sa ilang community nga dito sila nabilong. Og aduna po'y mga kakulangon ang society nga nila nga wala sila hatagi og dako kayo nga attention o pag-amping o pagpakabana ngadto kanila. So mao na nga ma-create ning toxic nga personality. Kung mingon tag toxic, ako nang giingon ka ganina, usa din siya ka behavior nga nagpakita og negativity og dili maayo nga hulagway sa pakigdugtong o pakisalamuha sa usa ka tawo ngadto sa uban. Kining mga tawhana permi ginis lang nega. Nega kay ka ba? Wa gyud ka nalipay sa akong gibuhat. Sa tanan akong pagpaningkamot bisan na lang may kag thank you. Wa gyud ka. Murag i-ignore na gyud nimo ang akong mga pagpaningkamot. Usa na siya nga atong timan-an kung toxic na siya nga tawo o dili. Usually pag toxic ang environment sa imuha nga mga tao, dili kayo ka happy, dili ka enjoy, wala kay kalipay sa imong gihimo tungod anang klase nga mga tao nga naa sa imo nakauban. Og kana usab nga klase nga mga tao imong gilantaw nga mura og gigamit sa daotang espiritu. Kani mangong daotang espiritu dili mangun mo na makita sa mga hadlok og dagway. Na may ubang mga tao nga maayo kay dagway pero dautan og batasan. Yawanon og kinaiya. Kung imong tan-aon, grabe kayo kabalaan og daong. Pero kung makauban na nimo siya sa dugay nga panahon sa iyang balay, sa trabaho, dito nimo makita unsa ni kangilad siya batasan. Mo ni ang mga toxic people around us. So, usay baga tibailhan ang purpose ni Serab na ato ni siyang hisgutan karon nga adlaw sa atong live edition nini atong programang Ikaw og si Serab aron nga mahimo tang aware, conscious og kahibaluta mo sabot nga kini dayng tawhana adunay mga struggles usab nga ilang gipas-an sa ilang kaugalingon, mao na nga nahimo silang toxic. Nahimo silang toxic definitely because toxic pod ang ilang experiences, ang mga tao nga ilang nakauban in the past, o dili maayo ang ilang mga nakita nga communication line. Dili nakahatag og dako nga pagtagad aron motubo ang atong kinaiya, ang atong pamatasan diha sa maayo nga aspeto o side sa kinabuhi. Okay, so ang usa sa butang nga atong timan-an o mabantayan nga ang usa ka tawo is toxic, nega, medyo dili ga taganahan niya kay adunay mga daotang espiritu nga nagpalibot sa tua pinaagi sa kinaiya sa tawo nga ngilad og bati, is if that person requires constant attention or kanang gitawag clingy and act as if entitled to your instant help. Kana bitawng magsigi og patagad, kinahanglan gyud nga imo gisang atimanon, kinahanglan gyud nga imo gisang tagdon, og as if imo gid siyang tabangan kay aduna kay obligasyon nga to niya. Kada bang magpa-feel siya ganin ana siya nga klase nga tao. Clingy. C-L-I-N-G-Y. Clingy man daw na siya. Madungog bitan ako na sa mga millennial nga term. Nga kung dili nimo siya tagdon, dako na kay istorya nga dili maayo ang imong madungog gikan anak niya. Nga kinahanglan gyud nga imo gisang atimanon. Kinahanglan gyud nga imo siyang pangutan-on kung nalipay ba siya. Imo gisang i-accommodate. Kanang tawhana nagkinahanglan gyud nga ikaw mutabang niya kay aduna kay obligasyon, aduna kay responsibilidad nga to niya. Mo nagniana iyang thinking, niana ang iyang pagbati. And if we look at the opposite of it, based sa iyang nagian in the past, ganun din ana siya,
Tungod kay aduna po yung mga tao nga mao po na ang gibuhat niya sa iyaha. Definitely, ang tao nga nakabaton ang nga klase nga kinaiya, iya usab na nga nakuha dito sa tao usab nga iyang nakauban in the past. Let's say, ang iyang ginikanan, kinahanglan yun nga hatagag atensyon, kinahanglan yun nga, nabay ibang mga ginikanan yun nga, pag mahuman nag-eskwela iyang mga anak, obligado yun ang mga anak nga mo bayad niya, mo hatag og kwarta, para nako ingon nga ginikanan, dili na responsibility sa ginikanan nga pag mahuman yung anak kay balusan siya sa iyang mga anak. Kundili, ang anak gani mo'y mutabang na sa mga tigulang nga ginikanan. Dili lang sa financial nga aspect o dili sa maayong paluyo sa mga panginahanglan sa balay, kung usa man ang makaya sa anak. Kay siyempre, ang mga anak, aduna na po na yung mga pamilya nga ila usab nga hatagan o atensyon. Pero kini tawhana, gusto gyud nga ikaw maoy muhatag anak nga tabang sa iyaha. Kay gi-require na niya sa imuha. Usada siya ka toxic person. Nga ikaw gyud ang gi-expect niya nga butabang, aduna kay dako kayong responsibilidad o tahas adto kaniya, nga kung dili nimo siya matabangan, dako kay da siya nga issue nga iyang isulti ngadto sa ubang mga tao. Ikaduha nga say sa usa ka toxic person, if the person disrespects you consistently. Bisag usa pa kabaayo ang imong intention, ang imong pagsulti, grabe ka kalma nga maningkamot ka nga dili masakitan ang usa ka tawo. Apat ka nagtawhana walay respetar nimo. Magsige lagi pog pangaway, magsige lagi hapon og bagulbol di sa daplin. Mo banghag nimo og kalit bisan daghan og mga tawo. Og nagstorya ka diha, magsige pud siya storya dito sa iyang mga kauban about sa imuha or against sa imuha. Matigala ka ngano man nga dili man siya mo respetar nimo. Tungod kay kining tawhana, naapod siya mga nabatasan og kasinatian sa una nga wala pud siya hatagi og respect anang tawhana. So definitely magaysoon ang toxicity diha sa kinaiya sa tao is being influenced by the people he or she work with in the past. Tungod kay ang ibo bagod nga communication line sa usa ka tawo from the past to the present, automatic na siya nga musulod diha sa imong consciousness o sa imong subconscious nga ang klase sa iyang pagtagad, sa iyang pagdala sa imuha, automatically imo pod nga madala, ma-apply nimo sa imong kinabuhi. Kana bitawng storya sa ubang mga batanon nga sayo kay sila giabusaran. Moabot po ang point nga sila na po'y mga busar gato sa uban. Sila na po'y magbuhat o panamastamas gato sa uban. Tungod kay dili maayo ang iyang kahimtang o sitwasyon nga iyang na-encounter diha sa iyang pagdako. Kanang bata nga naa sa usa ka environment nga ang iyang mamagpapa nagsigilag away, magbinugbugay, magsigi sininghagay, mudako po na siya nga naa siya mga struggle nga nakita niya sa iyang maginikanan nga makadisturb sa iyang pagdako. And eventually, ang outlet ana niya mga igsuon, muinom na siya, diha sa inom, makita nimo magmaoy siya, diha na ipagawas ang tanan niyang mga hinanakit, nga wala siya dahil lipay sa nakita niya nga pag-away-away permi sa iyang mamagpapa. Mao na nga kita pod nga mga mamagpapa, mga ginikanan, kung mag-away man ta, ayaw niyo na buhata atubangan sa inyong mga anak. Kay dako kay da siya nga depression nga makakos diha sa ilang kasing-kasing nga ma-develop as they grow up. O dili na makahatag og maayong impression sa ilaha tungod kay dili man matawag nato nga maayo nga modelo ang mga ginikanan kay nagsininghagay,
na malika sa kadausa, nagdidabayag plato, kutsara, kaldero, at tubangan pagyud sa mga anak. Ang uban pagyud, ang amahan po gitiuna niya ang asawa kutsilyo, ang iyang mga anak nagtan-aw, unsa ba ga klase ga environment ang inyong gidevelop ana alang sa inyong pamilya. It's an environment of fears. It's an environment of anxiety, worries. Luoy kayo ang mga bata nga magdako nga dili maayo ang ilang nakita nga example gikan sa ilang mga ginikanan. So kaning disrespect tungod po di kay kining tawhada nga nagbuhat sa tua, niagi po siya nga being disrespected by other people in the past. Mao nga mao po na ang na automatically apply niya sa iyang kaugalingon. Ikatulo, nga sign sa usa ka toxic person, if the person fails to apologize or recognize their mistakes. Kanang taas kay garbo, nga klaro na kayo nga siya'y nakasala, kita pagay pakasad-on niya. Bisan pa, og obvious na kayo nga nakasala siya, nasayop siya sa gibuhat, dili pagyud siya makader ingon og sorry, pasensya na, pasaylo ako, kay ako di kakulagon. Kana toxic na nga tao. Ganuman, kay dili siya kay balo mo recognize sa iyang shortcomings. Dili niya ilhon nga tao siya nga dili perpekto. Og kanuday siya nga makatubang og mga kasaypanan diha sa iyang gibuhat, sa iyang gisulti, gihunahuna og sa pakigrelasyon niya ngadto sa iyang isig ka tawo. Ang mga tao manggod nga lig-on, ang pagtuo manggod sa uban, pag lig-on ka, dili jud ka magpakita nga nasayop ka, nga ang imong gihimo nga desisyon wala nakatabang. Sometimes we need to admit that we fail in a certain decision that we have made. Tungod kay as we live day by day, we always learn from our mistakes in our experiences with different kinds of people, with different kinds of situation. So, kung dili ka mo ila sa imong mga kaluyahon, sa imong sayop, dili ka mo dawat nga nasipiat ka sa usa ka lakang sa kinabuhi, dili po ka mo grow, dili po ka mo labo, dili ka mo tubo kay nagtuo ra ba ka nga katong imong gibuhat sakto gihapon to. Then imo ra pong i-justify nga kung maingon silang nasayop ko, imara na hunahuna, di ba? Okay, it's your opinion. You're entitled to your opinion. Kada bitaw usang mga taong ana, you're entitled to your opinion. Maminaw siya sa atong opinion pero wala to niya gidawat nga usa ka butang nga mamalandog siya. Nga iyang tan-aw siya hunahuna sa iyang pagkatao nga bitaw no nasayop bitaw pud ko. Salamat kaayo ha sa imong pag-enlighten nako. Salamat kaayo nga imo pud ay gipakita sa kuha nga naapod ko'y sayop, nako'y kakulangon. Kaysa magmudawat ka nga sakto ka bisan og klaro ra gyud kay ka sayop. Mao na kita nga mga leaders, dili angay nato nga ikaulaw nga mudawat ta sa atong kakulangon. Kay day by day nagtuon ta kung unsaon nato pag-improve ang atong paghunahuna sa mga desisyon nga atong himuon. O bisan pagaling usa ka taas na ang imong naabot, dili na siya guarantee nga dili na ka masayop sa imong mga buhaton. Bisan pag seso pa ka diha, PhD ka diha, bisan pag liba ka PhD na imong human, pila ka doctorate degrees, asa ka university na human, we are always prone to commit mistakes. Kay pinaagi na nga mga mistakes, nakita nato nga angay pa natong i-improve ang atong kaugalingon, aron mutubo pa ta, o mudawat pa ta og lain na pud nga mga pagtulunan nga mahimo ta nga much better person diha sa pag-atubang sa mga challenges sa kinabuhi. Ang ikaapat nga timailhan sa usa ka toxic person, my dear friends, is a person who is always bitter, cynical, and very much down in life. Umi kag bitter, bitter ba nimo? Oy, kana bang mingon nga kana bitaw sila, sweet pa kay na karon ba? Pero magbulag ra gihapon na. May nang imong friend, ka bitter po nimo best. Oy, di ba? Bitter. Tato pa
lain ang imong tinanawan. Imbis uta nga malipay ka, nga nakakita ka ning mag-uyam nga nagkuykuyog, sweet kaayo, ay magampo jud ko ani nila nga mulahutay ni sila sa ilang relasyon. Cynical, kanang pessimistic, sarcastic. Mayon kag actually nalipay ba ko sa imong pag-anhi dire? Pero ang dagway, wala nalipay. Sarcastic ay dagway, sarcastic kayo. Plastic ba? Plastic. Nalipay siya pero di mo makita sa iyang linihukan nga nalipay siya sa imong pag-abot. Pinabudak-bundak pa niya iyang tiil. Pessimistic, kanang wala siya pagsalig sa tao, wala siya pagsalig sa usa ka butang nga mahitabo. Nagduha-duha siya pirmi. Mao na ang mga toxic people. Nga naana kay maayo nga suggestion, naana kay gi-suggest nga nindot nga plano nga makatabang pero dili gid siya mudawat ada kay dili gihapon na ma-realize na nga project lagi Bisa na gihatagan na ka og mga tawo nga motabang nimo, kanang mga tawhana di ko makasalig ana kay manghilabot ra gyapon ang kwarta. Dili na kasaligan para sa kuha sila. Mao ra gihapon, mapalpak ra gihapon ta ini. So sa may itong buhaton kung dili ta mosulay mga friends, di ba? Unsa may atong buhaton sa tuang mga pagpaningkamot kung dili ta mo experiment. Mabitaw to akong gi-post one time sa Facebook ngayon ko nga, only risk takers can have the opportunity to rediscover, reinvent, and re-experiment their ways based on the failures and shortcomings they went through. Kung ikaw dili ka mo take og risk, di ka kay balo kung unsay sayop, unsay dapat ka idugag, unsay kulang, unsay angay bantayan, dili kita mahimong aware ana mga friends. Then kada pong tao nga pirmi ra gyud nga ubos kayo iyang pagtan-aw siyang kaugalingon. Kana toxic po na sila. Bisag didaan nato na ra gihapon, pobre ra gihapon ko ani. Mao ra gihapon ni dagat sa akong kinabuhi. Imbis unta ka magpasalamat sa Ginoo nga natay trabaho, ayaw na lang i-compare ang sweldo sa uban kay usahay po kani pong uban natong mga institutions dili pod ta fair nga buhatag og sweldo sa ubang mga tao. Nay uban nga nagpalabig pa dakog sweldo samtang ang ubang mga tao diha gagmay kay sweldo. Nag-inat-inat intaw paningkamot sa ilang budget kada adlaw kun usay buhatog samtang ang uban nanubra ang sweldo. Actually mga igsuon, ang mga tao nga ako madunggan kada mag-travel ko minsan, life is unfair. But God is not unfair. Ato ginang hinunuman. Dili ang Ginoo unfair. Dili ang Ginoo matawag nato nga dili siya makiangayon. Makiangayon ang Ginoo. Ang tao lamang mo'y dili makiangayon. Imagine kadang uban nagswildog 30,000, samtang ang uban nagswildog 10,000, 5,000, 300,000 or unsa pa na diha nga kantidad. Fair ba na siya? Nga kadang uban naglingkod-lingkod lang dako kay sweldo samtang ang uban nga naghago. Sa ubang nasod bagon mga kaigsuudan, the more ka naghago ka sa imong sweldo, the more ka dako kag sweldo. Pero dili sa Pilipinas, the more ka dako kag sweldo, the more ka naghago, trabaho, the more ka nga mo'y, the lesser ka nga nagdawat og sweldo. Samtang ka nag-uban diha, ka nasa air condition nga room, lingkod-lingkod lang, dahil manugo pa sa uban diha, dili pa na trabaho ng trabaho, salig-salig lang ng uban, mo'y dakog sweldo. Mao na ang naka-unfair diha mga igsuon. Og tungod ana nga sitwasyon, naka-cause po na siya og depression sa uban natong mga kaigsuonan, mga kababayan. Nga mo ra man gihapon ta naning kamot ta samtang kaning uban ayahay kaayo silang kinabuhi. Nagpabugnaw lang. Suroy-suroy travel abroad bisag asa. Wala gani yun nagtrabaho. Kadang uban diha nagtrabaho pero dili pod sakto ang sweldo nga ilang gidawat. Mabitaw na ako I always remind my clients. Ako consultant ko pero di ko gana consultant nga maglingkod ko dahil sweldoan na lang ko hatagan ko kwarta pila ka oras na kong lilingkod. Makonsensya ko ana maigsoon. Ako ginang trabahuan kay kana usana siya ka trust ka gihatag sa imong kliyente nga aduna jud kay mabuhat. Dili lang ito kay consultant ka maglingkod lang ka diha. Pagutan paabot lang pagutanon ka sa imong buhaton. Kung unsa man ang skills, unsa man ang talent, unsa man ang resources nga gipiyal sa Ginoo sa kuha, I always offer this to them. Kung unsa akong mataban, kung nakoy abilidad sa pagsulat, okay, usabay akong sulat tundi abi. Aron tabangan mo nako. Kung di mo kabalo mo sulat, tudloan mo nako sa paghimo ning communication kaning mga letters para sa inyong kumpanya. Niana akong style.
Kay makakita ko ng ubang mga consultant nga lingkod lang, dahil nagdawat og dakong sweldo, samtang ang uban dito, kada adlaw gyud nagtrabaho, naghago, igo ra gyud ang sweldo, gamay pa gyud kay sweldo, mas benepisyo. That is unfair. Mao na ang tinuod diha nga mga mahitabo atong nakita. So katutal mga tao nga daghang kay mga trabaho, naghagog yung maayo, naghimo yung mga dirty works, mao gyud ta ang dapat nga hatagan og dako nga sweldo. Dili kay katuoban lang nga nanugo lang. Do kani bay pong pagpanugo, kinahanglan bay pud ni og ability kay imo mapong pilion tong mga tao nga imong gisugo. Di kay balo po ka mo motivate diha sa pagsugo. Kay balo ka mo sabot sa kahimtang sa mga tao nga imong gisugo. Ug dili lang ka badugo, kinahanglan po i-follow up nimo, mag-remind ka dito, mag-encourage ka, o kumusta na ba ka diha? Okay ra ba? Nabuhat ba nimo? O sa may problema kay basin ba ako makatabang? Dili kay basin lang ka padugo diha. Dahil pag abot sa deadline, kasab-a lang nimo dito sa tawhana kay wala niya gibuhat ang iyang trabaho. Kung ikaw nga nag-delegate sa responsibility, dapat po imo po siyang i-follow up, imo siyang i-encourage, imo siyang i-remind, imo siyang i-motivate. Kaya basig diha sa imong gisugo, dahil mga butang nga dili siya kahibalo unsa iyang buhaton. Then ay kalima, kanang mga tao nga magsigi og paglibak, batot, mahitungod sa ubang tao og dimo. Ang kuyaw manggod, mga friends, siguro ang mabitaw na joke nga siguruan ninyo para di ka malibak, kinala naadyo ka sa crowd of friends or circle of friends anang panahon na. Pag bubiya gali ka, sigurado jud nga ikaw mo'y libakon, sigurado jud nga ikaw mo'y istoryahan, kabahin aning mga tawana. Muna nga, ayon lagyog, lakaw-lakaw. Kung asa imo mga friends, kuyog-kuyog, kay paglakaw nimo, pagtalikod nimo, gilibak na ka, Kanina bang mga tao nga kusog kay manglibak? Lami kay mga pinulungan sa imong atubangan. Oh, maayo kay na sila, lambingon, matinabangon sa imuha, pero pagtalikod nimo daghan na kayong mga ngilad nga mga pulong nga ilang gisulti batok sa imuha. So kaning lima mga pipila ka mga punto nga atong ilhon mga igsoon unsa ning mga toxic people sa atong palibot, hinaputa nga mahimo tang andam sa pag deal nila nga dili kayo nato dibdibon og maayo tungod kay i-consider nato sila nga toxic, so ignore lang, di lang kayo nato seryosohon para dili kay taba stress og maayo sa atong kinabuhi. Mubalik ang atong programang Ikaw o si Sir Rob, pagkuman sa mga pipila ka commercials din sa Nonglading Broadcasting Services of diri sa atong istasyonan, Nonglading FM Radio 97.9. Ang inadlaw-adlaw nga trabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o bakha, sakit ang imong kaunoran, haplas na sa mirakulong haplas ni Nonglading, ang Nonglading Miracle Oil. Lahi kini nga klase sa haplas tungod kay kini pinun-an og ang sangkap niini mas makatabang sa kalawasan. Pahiulian ang sakit-sakit, katol-katol og mga pinaakan sa mananap. Kung ikaw adunay rayuma, arthritis, gout, muscle and joint pains o uban pa, paghaplas na Nonglading Miracle Oil. Ang kainit o kahalang makatabang. Si Isaac Mandawan Kibranin ng Lading, taga Kabasalan po. Unsa imong testimony sa itong products, ma'am? Akong lokal, nung Lading, mag 3 years na, dugay na jud kayo, nagkalain-lain ako patambal, then unsa-unsa na lang akong gigamit, giinom nga mga antibiotic, wala jud siya naayo. Dayon, nakadungog man ko sa nung Lading, na drama, then mo to, ipapalit ko sa akong kauban, then ipalit jud ko nung Lading, wapat jud nahurutam kaning usa ka bottle, bitaw katong 60 ml, kanang nung Lading nga haplas. Naayo jud akong muka, dayon, pati ang ulat, nawala jud siya, kanang naayo na siya, sigahan siya gapon ako siya butang, naulian jud nung Lading, salamat jud kayo sa kanang nung Lading nga haplas. Nonglading Miracle Oil. Nonglading Miracle Oil. Epektibo na, garantisado pa. Masakiton ba o kanunay luya ka ng imong anak? Dali yung mataptag sakit sama sa sipon o gumo? Hinay mukaon? Pain na siya sa Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini ug dako pagikatabang aron ng lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapaabtik ug makapabright pa. Makatabang pa kini
kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag Growmate Multivitamin Syrup na. Growmate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids. Ang kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an nga makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sab kini alang sa mas whiter, fairer, and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking, ug milk nga makatabang sa pag-angkon nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka ng hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika. Ang humot nga dugay mawala, piniling klase sa mga perfume oils nga dili makamansa ug ang kahumot, humot kayo. Aniya na karon ang klase sa perfume nga bisan pag imong adlaw-adlawang paggamit dili gid sumo. Ang Curry Perfume. Curry Perfume, humot kayo. Tinuod nga lingiyon ka sa imong katagbo. Ang Curry Perfume for men and women adunay upat ka variants. Ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black ug Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala. Balik ta sa ato programang Ikaw og si Sir Rob. Anita sa ikaunom nga timailhan o ilhanan mga friends kung unsa ning toxic person. Mga tao nga nega, di taganahan, nagdala og mga negative energies tong palibot. Dili ta komportable nga deal ani nila. Mao ni sila ang mga toxic people. Kanang tao nga always tending to criticize you, putting you down, or discouraging your dreams. Nakinahanglan tag mga tao nga mo-push na to, sige, laban lang, padayon, ana, kanang imong mga plano, kay mo support ko, ana, iampo ka na ko sa Ginoo, ana, friend. Pero kanang taong-tao nga magsing panaway, dayon, imbis unta nga evaluate imong worth, himuon anong kang worthless sa iyang atubangan, ipa-feel niya nga wakay bili, o i-discourage ka nga imong tumanon o abuton ang imong mga pangandoy sa kinabuhi, usa na siya ka toxic person. Kay kung dili ka toxic person, gusto ka nga makita nimo ang pagpadingkamot o kalipay sa usa ka friend nimo or tao nga iyag yung ipadayon ang iyang pagkabot sa iyang mga pangandoy, sa iyang mga ambisyon. Dili nimo siya sa wayon. Instead nga maghisgot kag negative sa iyaha, the more nun nga ato ka mo tan-aw sa motivational side of communication. Kanang, sige, unsa may imong mga plano kay ato na yan po sa Ginoo. Okay kay na friend, imong gibuhat friend. Imo ba siyang i-uplift nimo siya ba? Sige, fight lang, laban lang, cheer up. No, be strong. Kanang ana ba? Ako kung ako yung mga friends nga naa sa mga struggles silang kinabuhi, mag-send ko sa messenger account nila din. Ako silang padalaan. Then it gives me so much sense of fulfillment that I am able to touch one's life. Pinaagi lang sa message nga akong gipadala sa iya. Bisan man o kanang tawhana, dili mo reply nimo, pero I know it gives a different kind of feeling when you can encourage a person who is very down in life. Ana. Ang mga tao manggod nga nindot og gawi, nindot ang energy nga dala sa iyang kasing-kasing, ang iyang intention di sa imong kinabuhi, that person is always hoping for the best of you. Salamat kayo sa akong mga iyaan. Nagyo ko'y auntie ana nga dili na ko malimtan. Kanunay gyud siya nga mag-share sa kuwag mga enlightenment. You know who you are, auntie. Thank you very much. And I hope kang Ginoo magapadayon sa pag-bless sa imuha with so much wisdom, inspiration. Kana bang i-push ka ba
Sige. Okay na siya, bro. Okay na siya, sis. Okay na, amigo. Nindot kay na pre. Kana imong plano. Sige, ato nang iampo sa Ginoo, ha. Sa angayan kay kaana, ana ba? Dili nimo siya i-discourage nga dili na siya mopadayon sa iyang gusto kay ang usab man gud ka tawo nga nagdamgo, siya pod ang nakakita sa iyang capacity nga makabuot na niya base sa iyang kasing-kasing, base sa iyang kasinatian o sa klase sa interest nga gusto niyang sudlan in the future. So dili na to siya barahon. Dili na to siya i-degrade. Kaning tawhana, kita mga teachers, reminder lang sa mga teachers, don't ever say bugo to your students. Kay basin ka ng imong ginagbugo, maabot ang time, agi-agian na lang ka sa nindot ka sakyanan, ana. Noon, ang imong pag-iwag bugo sa iya, naka-challenge po na sa imong estudyante. Bugo jud ko. Ang na manggod pagbugo ka, burag, wa na kay pulos ba sa imong pag-eskwela. Siguro, dili siya may performance sa academics, pero may siya sa ubang mga aspetos kinabuhi. Mayo siya sa number, mayo siya sa pangamot, sa mga kurinti-kurinti, mga panday, mayo siya diha. Di may putanan nga mga may sa academics, may pod mamanday. May sa mga pangamot des kuryente, pag ayo-ayo anang mga guba nga wire. Napoy uban nga maayo diha sa pagluto. Nay uban maayo sa practical arts. So, multiple intelligence, mo man na atong i-promote karon. Dili siya mabinaw sa klase, daghan kay nga mga circumstances nga ato i-consider. Siguro kaning bataa mo ning dili siya maayo sa klase kay danay problema, walay pagkaon, kulang ang ilang sustansya sa ilang lawas, naay problema sa ilang relasyon sa iyang mamagpapa, disturb siro kaning bataa mo ning di ganahan matuon, or siguro gabiin na ni muli or kadlaw na ni muli sa balay kay mamaligya pa ning balot, balig wa gid tuntuon. Daghan kay mga rason and we could never judge or conclude right away nga kining bata bugo. Kay basin na ay mga nakapaluyuan nga rason nganong ninana ang iyang performance sa klase. Ako, I never used the word bugo gyud when I was a teacher. Every time nga naay exam, ako ginanghaguan mga friends nga magsulat ko diya sa ubos sa ilang papel. Kung unsay akong nakita nga improvement sila, okay, I have sense that you are improving in this area. Okay, just keep it up. Okay, ako silang i-encourage. Bahala pa og madugay kong sulat, pahuman ako mag-check pa ko sa mga test papers. Ako ginasulatan sa ubos. Unsay akong observation sa bata diya sa iyang pag-improve siyang kagalingon. Aron pod nga ma-aware siya nga, wow, nag-improve day ko. Wow, si sir nakabantay gid si sir o nga ang akong performance nagdako, nag-increase. O kana nga remarks gikan sa teacher makahatag ng dako kayo nga inspiration sa usa ka estudyante. Dili kay diretso lang tag-ingon nga bugo jud ka, wa jud kay pulos. Unsa ka imong kaugmaon? Uy, wa ta kay balo kanang tawhan nga imong ginagbugo. Mo na mo donate og building sa eskwelahan nga imong gitudloan. Or kanang bata ang imong ginagbugo, mo palay mo tabang sa problema sa inyong pamilya in the future. Wa ta kay balo kun unsay dagad sa panahon kay ang Ginoo ang nasayod sa tanan aron mahimo ta nga maayo ang atong katuyuan diha sa kinabuhi sa ubang tao. Ang ikapito ga sidyales o timailhan mga friends, kung ang usa ka tawo is toxic, if that person seems flaky, often being late, not keeping their word, not showing up. Naman ko ibang mga tao nga maay kay nimo kasabot, oy kita ta ha alas 3. Dito ta napit magkita sa may payag ha, or dito sa may highway ha. Alas 3 gyud, alas 3. Paabot ta ka. Ako man gud, pag sabot alas 3, gawas ko naalang ko yung mga emergency nga lakaw, before 3 na anadyo ko dito. Kaya di ko ganahan magkarakara or di ko ganahan nga ako'y paabuton sa mga tao. Maulaw jud ko ana mga friends nga ako'y paabuton. Labi na ako, dako kayong part ang akong gihimo. Na yung mga tao banggon nga maayo kay busaad sa oras, sa sabot, pero dili mo tuga. Maayo kay busulti, pero imo tawaga, dili makontak. Kana, usara sa ka-toxic person. Beware mo ana ha. Kung ikaw po ka nabinaw karon o nagtanaw karon sa atong live stream, toxic, usbada imong batasan. Usbada imong attitude kay. Kung ikaw usa ka negosyante nga nakay kasabot, posible jud nga mabiyaan kag customer anang imong kinaiya. Pagsabot ninyo alas 9, dapat before that to ana ka didto. Then mutunga jud ka. Namang ibang mga tao nga pag sunod yung kita, nindot kay rason, sorry jud ka ha, wala jud ko kaadto kay naay problema sa among balay. Bisa na lang unta og text, bisa na lang butawag, wa jud.
That is sign of a toxic person. Ganong toxic? Kay makadaot na siya sa sistema sa oras. Makadaot na siya sa dagan sa plano. Sa unsa man ang inyong mga kasabutan nga gihimo, imbes ang kani magong ubang mga tao kay very much particular of the management of time. Ako din ana jud ko. Sa dili ko mudawat og commitment, ang akong cellphone piting punuha sa akong mga schedule. Pero before I commit to a certain appointment, I make sure that I could say yes and I could really go there. Ako ginatanaw, dili yung ko mo-commit nga yes dayon. Ako sa tanaw, kajot ha? February 18, February 9. Ay, sorry kayo, murag maglisod ko. Sa unas, I've said in my previous segment, my dear friends, batanon pa ko kaya na ko nang mobiyahe og 3 to 6 places of different appointments a day. Manila pa mo ko sa una, then ako'y appointment sa Iloilo, then Iloilo, Cebu, then Cebu, Davao, balik kong Manila on the same day. Kaya na ko na sa una. Karon di na jud. Kaya akong gilantaw mga igsuon ang akong health. Unsa na lang mo kalit ko kirig dito, nag-overfatigue na ko, or na-stress na ko, na-burnout na ko. Ako nang gitanaw nga, I'm no longer young. I'm not getting any younger at all. So, bantayin na ninyo kanang mga tao nga maayo ninyo ikasabot apa dili buto nga sa inyong sabot, dili mosunod sa inyong mga sabot. That is a sign of a toxic person. Lisod kay makiktrabaho anang mga tao. Ako po personally di ko gana makiktrabaho ni ana. Kung nako'y business partner nga ni ana, may pamag-undang ta sa atong business kay madaot ra kita ni ang atong dungog sa atong mga customers. Maayo kay sabot apan dili ta mosunod. Ang ikawalo nga sign sa usa ka toxic person is when the person is deliberately withholding attention and affection from us, from you. Pares na siya sa number 1 nga sign nga nag-require og constant attention. Kinahanglan yun nga iyang yung tuyoon yun nga ang imong attention, ang imong attention ngadto ra gyud niya. Oh, imbes nga adto ka mo tan-aw ining matawhana, gusto gyud niya gadiha ra gyud sa imuha. Focus sa gyud ka sa kuha. Oh, dahil maghimo-himo din na siyang mga eksena, magdrama-drama na siya, maghilak-hilak na siya, magludluod na siya, magsuko-suko na siya. Mao na ang klase sa mga toxic person, magdrama-drama na sila mga igsoon. Makabantay mo ng uban nga mga feelinggero o kanang mga feelinggero, mga toxic na sila. Kung bingon magutag toxic, dili pure, dili ba ka authentic sa imong pagka-ikaw. Wala ka nagpaka-ikaw, kundi nagpakaroon ignon lang ka sa usa ka tawo nga dili ikaw. Oh. So, kada siya mangita na siya paagi nga i-capture ang imong attention. Mangita na siya og lain nga mga ways nga ma-divert ang attention niya sa imuha. Instead nga didto. Oh. Naay mga tawo ganin ana nga magsuko-suko, maghimo og usa ka klase nga eksena sa usa ka party nga mukalit lang nitong sayaw, mukalit lang nito og naay buhaton nga dili maayo para gyud nga siya gyud maoy matawag nga center of the crowd. Oh. Naana siya, dili na mawala nga klase nga mga tao. So bantay mo ana nga klase nga mga tao kay lisod na ninyo ikauban kay gusto na siya nga siya gyud permi mo ay musikat. Gusto na siya nga siya mo'y permi nga nasa unahan, nasa highlight. Oh, di na siya ganahan nga supporting actor or actress na siya. Gusto siya nga siya go'y lead actor or lead actress. So beware mo anang klase nga tao kay naanay tendency nga mo traidor nimo. Labi na kung ikaw may president, then siya may vice president, then nagtan-aw na siya sa imong posisyon, mangita na siya paagi nga dautod ka. So maghimo na siya attention, maghimo na siya mga stories. Actually kani mga fake news usa ni siya ka story usab nga gihimo sa mga toxic people. Para lang ang attention gikan sa tinuod nga kahimtang ma-divert gadto sa dili tinuod. Siyempre pag fake news ka maghimo jud kag story nga mura tinuod nga makadani, makainganyo, maka-encourage sa uban nga maminaw jud kaysa dito sa tinuod nga balita. So, bantayanan ginato na kung unsa gyud ang tinuod. And what really happens nowadays is that the fake news seems to be the true news. And the true news seems to be the fake news.
Ang mga tao karon nga namakak o nagsulti og mga bakak mao na nooy gituuhan sa kadaghanan. Kaysa mga tao nga nagsulti sa tinuod, dili na kay sa tuuhan pod sa kadaghanan. So kada lihok na sa yawa. Ang yawa kay balo mo fabricate, kay balo mo orchestrate ang yawa ug storya para lang yun nga madaot ang ngalan, ang dungog sa usa ka tawo. So dili ta magpakayawa mga igsoon kay dili malipay ang Ginoo ana sa atong gibuhat. Ang ikasiyam nga sign sa usa ka toxic person when the person is too self-focused to be concerned with your problems. Kabantay ba mo nga diha sa inyong gitrabahuan, diha sa usa ka organization, diha sa community, na mga tao nga murag yun kay siya o grabe kayo ang iyang pagpakabana sa imong problema. Nga halos na lang di siya matulog, magsisiyag text nimo, magsisiyag puntana, nya unsa may imong plano? Unsa man? Magpaluluoy pag siya sa imong dagway. Oh, kaya aro ipakita ka concern. Ngadog yun ga, pirbigid siya nga maghisgot sa imong problema. Nga daghan pa bang kaayong mga tao diha nga imong kauban? Nganong sa tanang mga tao siyang palibot, nganong ikaw raman ang iyang nakita nga sultian anang problema nga giatubang. Na ubang mga tao nga very concerned kay sa problema sa uban, apan wala gani sila laglantaw sa ilang kaugalingong kinabuhi nga problema pod. Kusog kayo manaway sa ubang mga tao, apan wala sila kabantay silang kaugalingon, nga salawayon pod sila. In fact, psychologically speaking, ang mga tao nga kusog kayo manaway, kusog kayo manglibak, mao po na ang mga tao nga naapoy ikapaglibak o ikapagsaway sa ilang kaugalingon. So, naaragi na siya connection. Na siya connectivity, mga igsoon. Too self-focused to be concerned with your problems. Nga, magpakita siya nga, naluoy ko nimo, willing ko nimo mutabang, unsabay akong mahimo. Magbantay ta kay ang atong mga kauban sa palibot, traidor, usahay ng uban. Labi na kung nila ang kasina, nilang inggit, selos, nag-apa sila sa imong posisyon, nag-apa sila sa imong benefits nga nadawat or sa dungog. Ang mga tao nga naa nga klase nga mga pangunahuna, posible na sila nga mo traidor nimo. Kanang mga tao nga nag-apas og kasikatan, nag-apas og dungog, nag-apas og ngalan, magbantay mo ana mga friends. Kay maura po na sila ang mopahagba nimo. Pero ayaw kabalaka kay dili man po na sila mo last ang ilang mga gibuhat sa katapusan. Kay ang Ginoo ra gihapon ang mupakgang ana kay buhat man na sa yawa. Then ang ikapulo nga sign is that person is giving orders and bossing you around. Kada bang mga tao bitaw nga dili nimo boss, dili nimo manager pero magsige sugo-sugo nimo nga feeling niya siya mo imong amo. Naba mo ana? Naba mo ana inyong kauban na adyon oy, daghan kay kong na-meet ana sa opisina. Nga dili gani siya member sa management pero kusog kay manugo. Kay nakita niya nga bag-o pa ka diha, sugo-sugoon lang ka. Dahil siya po'y magpa-as if nga siya maoy gisaligan sa kumpanya. O sa uban pa na nga term, napoy na yung mga word nga little mayor, little president. Kana bang mga gagmay pero kung wala nang tinuod, mo na siya ang tinuod. Oh, bantay-bantay mo na maisuon kay naana sila. Kanang klase nga mga tao toxic na sila. Dili na sila angay nimong seryosohon ang ilang gibuhat. Kay mismo sila pod nakaagi pod sila nga dili pod maayo ang pagtagad ngadto sa ilaha. So kini ka klase nga mga tao sabto nato dili kayo nato ni siya ikasakit kay sila mismo naana po yung mga kasakit nga nagian. Mao nang ninaana ang resulta sa ilang behavior. Then ang ika-11, complaining and whining about their circumstances but do not listen to advice. Kanang mga tao nga magsige yaw-yaw, magsige reklamo, sige bagulbol sa ilang problema, pero kung imong advice di maminaw, toxic po na sila. Nganong magsige magreklamo niya, kung imong advice di maminaw, sa may purpose di ay sa ilang pagreklamo? Oh, para lang ilalang mapakita nga sakto sila, nga nasayop tong management, nga nasayop tong tawhana, ipadayag lang niya nga siya gyud mo ay maayo,
Kay kato sila na sala ito ilang gibuhat o dahil mga klase nga di ada ang ilang projection nga ilang ipakita sa ubang tao. Then ang ika-12 ka side, katong mga tao nga dili mo celebrate sa imong mga kalampusan. Di sila malipayon sa imong mga success. Nagsigilag mugot this daplin. Dili lagay mo yung congratulations. Wala, mura siya, nag-uol na doon siya, ganilampos kasi mo kinabuhi. Kay basin feeling niya na ulahi siya, napildi siya, nabiyaan siya. Mabitaw ng ubang mga tao nga pirming bitter, dili mo apologize, dili mo recognize sa ilang mga sayop, kay mahadlok sila nga madawat sa kadaghanan nga sila sayop gyud. Pero para nako, there's nothing wrong with you accept that you are wrong. And that is a sign of a strong personality. Honest ka, humble ka, nag-mature ka sa imong kagalingon, nasayop ko. Pasaylo ako, kay mauto ang akong nabuhat. Then ika-13, the person who makes you feel less than or worthless. O, katug-ingon ako kanina nga, sige lang panaway nimo, pirmi kang ginapaubos sa iyaha sa imong pagtanaw sa imong galingon para di nakaganahan mo padayon sa imong mga ambisyon, sa imong pangandoy sa kinabuhi. Naay mga tao ana nga dili kahatagan nilang bili aron mo bati ka nga wala kay bili. Naay mga tao nga dili kanila tagdon aron mo bati ka nga wala kay importansya diha sa palibot. Mo na yung mga toxic person og na-meet gyud na ako na personally ning mga toxic person. Mo na nga ako mismo makarelate gyud ko. Kaning tanan ako gisulat diri based di siya sa akong experiences ug mao ni ang akong nakita plus sa ako pod gi-research nga mga findings sa nakalain nga mga experts. Then ang ika-14, this person creates drama and chaos and exaggerate on regular basis. O, ba't yun ako nga magdrama-drama na sila, magpa-actor-actor, maghimo ng eksena, nga aron nga ang attention mapadulong sa ilaha. Musyagit o kalit, di pag ato di mo ganun, di syagit ba ka? Ay, wala, aragot. Trip-trip, raguto na ako kung syagit. Oo. Pagbantay mo, anak, kinay mga tao nga mag-fabricate og stories. Kada bitaw mga maay kay magpahaba og storya, nga pagstorya nimo didto, maayo kayo ang inyong pagstorya, pero pag abot mo sa laing tao, iyang usbod, iyang i-distort ang tinuod nga story. Usada siya kalihok sa yawa. I tell you, my dear friends. Kay you are not dealing with the truth. You are dealing with lies. Kung unsa ang imong gisulti, nga nadungog nimo sa laing tao, dapat maupod ang imong pagsulti dito. Ang tendency mag-usahay nato, kung datay isulti sa usa ka tawo, atong komentaryuha dito sa lain. Tungod kay nadatay judgment anang tawhana nga may gisultian nato, unsay atong i-relay dito sa usa ka tawo, mauputoy atong gabiton, kato atong mga opinion, kato atong judgment, atong paghukom sa usa ka tawo. Imbes kami nga, uy, kaning tawhana na asay tuyo nimo nga maayo, nga gusto siya nga magpatangay mo tabang, may na siya, ay mo nag-i-relay dito sa usa ka tawo. Uy, kanina tawhana mo tabang, pero abi nimo, tabang-tabang na siya, nabi gyud siya utang tuyo gyud. Siya kato po tawhana nga imo pag gisultian, muna po to siya, ala, na siya utang tuyo. Labi na ko ang usa ka tawo, dili open sa both sides. Kung dahil mo storya sa kuha, tando na dyan ko. Dahil mamalandong ko kung sakto ba po kaya gisulti o dili. Usa ka mo hukom, usa ka mo himog conclusion sa usa ka butang nga imong na dunggan or girelay sa usa ka tawo. Then lastly, this person speaks negativity in a judgmental or insulting manners. Kanang mga tawo nga naghukom na nimo daan sa text message, sa pagtawag, nagasaba na daan sa imong tawag, wa pa lang gani gi-consult ka usa ka tinuod, wala gi-inquire ang tinuod nga kahimtang, diretso na kasaba, gi-insulto ka, gilaparo ka diya siyang text. Kani nga klase nga mga tao, dili na ko na sila replyan, kay dili ko dapat butupong ini nga klase nga mga pangutok sa tao, my dear friends. Kay the more ka nga mutupong ka ining klase nga mga tao, the more nga mudako ang bikil. Hangtod nga dili na maundang ang inyong pakiglalis. Labi na kung ang tao nga imong ikasulti, pirming naghunahuna nga sakto siya. So I hope, my dear friends, nga kining ato karon nga mga timailhan nga akong gi-share sa inyo ha, sa atong segment Ikaw og si Sir Rob, somehow makatabang ni nato sa pagtibang-timbang
sa pagbantay-bantay, sa pag-amping sa tong kagalingon. Kay whether we like it or not, naadyo'y gamiton ang yawa ga mga tao nga mudaot sa atong maayo nga katuyuan o intensyon sa kinabuhi. Magampo lang kita sa Ginoo nga panalipdan ta o ampingan ang atong kaugalingon na may mga storya nga madaot man ang atong dungog, madaot man ang atong dignidad tungod sa paghimuhimog storya sa ubang mga tao. Pero ang mga tao nga nakaila nimo, dili gina sila mutuon niana kay ilang nakita unsag yun ang imong pagkatao. So hinaputa nga nining ato karon nga usa ka oras nga segment sa atong programang Ikaw o si Sir Rob may tungod sa who are the toxic people around us. Mahimo na tang mabinantayon o makasagang ta sa atong kagalingon. Dili tungod kay dili ta mo makig-away nila, dili ta makigstorya, dili ta makiglalis nila, kundi makapangita ta og lain nga mga diskarte aron kining mga tawhana dili mo lampo sa ilang katuyuan nga madaot ta, makabaton og kagubot ang atong relasyon sa matag usa, sa pamilya, sa organization, sa community, og labaw sa tanan, makaamgo sila sa ilang gibuhat nga wala kana nakalipay sa isig ka tawo o sa atubangan sa Ginoo, dako kay da siya nga kasaypanan nga ilang nabuhat. Salamat kayo mga friends, mga kaigsunan sa inyong pagsunod sa atong program nong lading dinhi sa Nong Lading FM Radio 97.9, atong programang Ikaw o si Sir Rob, o sa tanan atong mga viewers karon diha sa Nong Lading FB page. Salamat kayo. Hinaputa nga magpadayon mo sa pagsunod dinhi atong programa. For the next 2 weeks siguro si Sir Rob dili nyo makauban on air live tungod kay aduna siya mga lakaw, apan aduna tay mga recorded nga mga segment nga angay yung atangan. Daghan pa kitang mga topics nga dako kayog ikatabang, ikahimo diha sa kalambuan, diha sa pagpukaw sa atong kalag, diha sa pagpalambo sa atong kagalingon. Mao gidi ang katuyuan ni Sir Ram nga despite sa kabisi sa schedule, nagtinguha yun, naningkamot yun nga makahatag og higayon aron kamo diha nga mga kaigsuonan sa panimalay, sa opisina, sa merkado, samtang nag-drive mo diha, nag-tune in mo sa tong programa, daghan kay mga pagtulunan, maabli inyong nahon kasing-kasing, ma-aware mo, ma-conscious mo, og labaw sa tanan, magpasalamat mo sa Ginoo nga nahimong instrumento kining programang Ikaw og si Sir Rob aron makaamgo kita og makabaton ta sa kaalam nga gikan kaniya. Kini na usab si Sir Rob nga naghatag kaniog mga mensahe sa kaalam, kadasig, pagtuon o paglantaw sa hisgutanang kinabuhi, panginabuhi, pamatasan, pakigdugtong, ug ang pagbatod sa makahuluganong pagkinabuhi, kauban ang Ginoo ug ang isig katawo. Sinubay sa taas na nga mga kasinatian o pamalandong ingon nga inyong consultant sa mga kumpanya o institusyon, leader sa mga nakalihut-og sa katiliban o korporasyon, magtutudlo, manunulat og mga libro o mamumulong, sulod kapin sa duha ka dekada, dinhi, sulod sa nasod og sa gawas sa nasod. Salamat mga igsoon, hinaputan ang Ginoo magapadayon sa pagbantay kaninyo, paghatag kaninyo sa bahay nga pangunahang pag-isip, paglawas o kinabuhi o bahilayo kamo sa tanang matang sa sakit o katalagman. Ang Ginoo magauban kaninyo sa tanang panahon. God bless and bye-bye! Broadcasting live from the municipality of Aurora, Zamboanga del Sur. This is Nong Lading Radio. 97.9. Nagtula sa drama, musika, public service.